ओम तत्सवितृवरं रूपं ज्योतिः परस्य धीमहि ज्योतिः परस्य धीमहि ज्योतिः परस्य धीमहि यः सत्येन दीपयति। परम प्रभु श्री अरविंद दिव्यजननी सीमा आज पाठचक्र उपस्थित थी समस्त भाई भौणी समस्त को हार्दिक अभिनंदन समस्त को शुभेच्छा जनाऊँगी। आज समावेश देखी मु अत्यंत उल्लसित हृदय भितर केते आशा आकांक्षा कर उठुची जे वास्तविक श्री रवीन्द्र स्वप्न खूब अचिरे साकार होगापी जाऊँगी। आज ये परमेश्वर मोर भणजा एवं मो छात्र तार बासभवन में आनंदमयी भवन जो पाठचक्र एक विशाल संभावनार गोटे आशा संचार करुच्ची। मु अत्यंत खुशी जे परमेश्वर जो हाई स्कूल पढ़ुला से आम स्कूल में पाठचक्र आरंभ करूँ से बीजवपन कराइला। आज से एक विशाल ध्रुव परिणत होती तार साधना तार निष्ठा मत अत्यंत मुग्ध करी पाखे निजे अकिंचन मान करुच्ची। हो पाठचक्र आपण मैंने समस्त जानते नुआ कथा नुह। पाठचक्र एक धर्मीय अनुष्ठान नुह एक बाणिंग हाथ एक जीवंत अग्निकुंड बोली व्याख्या करा जायछि। एक शक्तिर भंडार जोठी जो महाशक्ति पृथ्वी पर दिव्यजनर दिव्य जीवन सृष्टि करिव अमरत्व प्रतिष्ठा करिव। ये विशाल कथा भाविला बेलू आम हृदय उत्फुल्लित हो उठे। सतरे केते विशाल कथा ये एवं श्री अरविंद श्री अरविंद महा ये रास्ताटी को आम आगे सुंदर भाव परिष्कार भाव प्रदर्शन कर दी खोली देती। इनकार्नेट डुअल पावर हैज ओपन्ड द गॉड्स डोर। दैत्य अवतार भगवान द्वारा खोली देती जो थे ये पथ सुगम हम सुगम हो सारी कहले चले। तांको दिव्य दृष्टि से देखी सारी किंतु आजिर साधारण मानवीय धारणा ताकू सदाबले प्रत्याख्यान कर चली। ये वस्तुवादी जगतर जो वस्तुवादी जगतर जो प्राचुर्य से आम पाखु दिव्य ऐश्वर्य छड़े तेणु आम यार भीतर बुड़ी रहीचु भावुचु ये धन संपत्ति घर द्वार कोठा बाड़ी गाड़ी यही समस्त ही आम जीवन एकमात्र ध्येय वस्तु। तेणु यारी पछार आम गोड़ेवा एवं गोड़ेचु आमको जिते शिक्षा देउथिले जे ये सब जिनसर मूल्य किछि नाही नश्वर किंतु जीवन काल भीतर जिते शिक्षा पाइथिले मृत्यु पर हमको शिक्षा दे जाउची। मरीगला पर बंगला होकर निया जाउची और जहाँ जहाँ करा जाई थाए ताक पाखरु चरम शास्ति मुखाकिनी दशघाट हाथ भात रांधि खाइबा ये समस्त कथा मृत्यु पर आम चेतना को शिक्षा दि जाउची। पृथ्वीर सृष्टि एक भवितव्य रही जोटा केते जुग जुग बीतीगला जहाँ एपर्यंत साकार हो नथिला। आमे समस्ते जानिचु जे पृथ्वी छह थर ये पृथ्वी प्रलय घटी। यहाँ हूँ सप्तम पृथ्वी एठी प्रलय घटबनी कहीं गोटे नूतन सत्य नूतन चेतना जे मनीष को रूपांतरित करिवो एटा अवधारित। What Sri Aurobindo represents in the world's history is not a teaching or a revelation only. It is a decisive action direct from the Supreme. परम द्वारा एक निर्धारित चूड़ांत क्रिया जे पृथ्वी पृष्ठ देवत्व विराजमान करिवो
मनीष अमरत्व लाभ कर किंतु किमिति ये जो प्रतिरोध मनीष पाखु डेड रेजिस्टेंस ये डेड रेजिस्टेंस को अतिक्रम करियो किमिति मनीष तार एकमात्र उपाय होची पेन एंड सफरिंग्स जहाँ को आम सदा बेले प्रत्याख्यान कर चलीचे से पेन एंड सफरिंग्स ये सृष्टिटा आरंभ होती पेन एंड सफरिंग्स रु एवं जिते जो नुआ जीवन नुआ सृष्टि जहाँ जहाँ हम देखू माँ टी तार संतान जन्म करुची आउट ऑफ पेन बीज जीवन जो अंकुरित होची आउट ऑफ पेन से जंत्रणा भितर से अंकुरित होची तेणु ये पृथ्वी को जदि जंत्रणा न आसंता जदि मृत्यु न था ताहले दिव्य जीवन और अमरत्वर कामना कहीं भी करता नहीं जो मृत्यु को आम सदा बेले अति आतंकित अवस्था देखुचु भयभीत अवस्था देखीचु प्रकृत में सी जो न था ताहले आम अमरत्व कथा कहीं चिंता करते तेणु ये जो जीवन टी पाइचे केते केते जन्म पर ये एक मृत्युर परिणाम से आमर बंधु केड़े सुंदर भाव सावित्री बंधन करा जाइछि द डेथ इज ए बिगिनिंग ऑफ ए ग्रेटर लाइफ सोल्स अपॉर्चुनिटी ए ग्रेट डिफीट प्रेग्नेंट विथ विक्ट्री चिंता करंतु ये मोमेंट गोटे नीति सुजोग जहाँकि भगवान को बेकर वर्णमाला जोगाई गोटे डेथ इज द चेंजिंग ऑफ आवर गार्ब्स टू वेट इन वेटिंग गारमेंट्स एट द इटर्नल्स गेट भगवान को द्वार देश में पहुंची ताकू वर्णमाला जोगाइबार ये गोटे पद्धति तेणु जहाँ को आम एते भयभीत करूँ जहाँ सी आमर केते विराट बंधु जो मैंने को बुझी पारिचंती से माने निश्चित भाव गोटे पद आगरे निश्चय रही रवि ठाकुर कहते मरण हे तुम्हें मम साम सम हे प्रभु तुम्हें मोर बंधु तुम्हें मोर सब किछि तुम मोर श्याम तुम्हें मो भगवान जो दुख जंत्रणा केवल आमको निर्यातित करने आसेनी आतंकित करने आसेनी ता भितर संभावना टिक रही सावित्री रे सुंदर भाव से कथा कह जाइए पेन इज द हैमर ऑफ गॉड्स हाथुड़ी पहाड़ टू ब्रेक द डेड रेजिस्टेंस इन द मॉर्टल हार्ट जेते मॉर्टल अछंती सेमानक भितर गोटे डेड रेजिस्टेंस रही से भगवान को जीवेनी जेमती अच्छा आम सहीटा भल सहीटा हम सुंदर आम आगे आगे जावाई चाहूनु किंतु भगवान का विधान से आमको निश्चित भाव ताकरी भाया गढ़े ताकरी समकक्ष कराइबे जमी बापटी चाहे वो पिलाटी मोहरी बढ़िया हो कि मोठू बाप से बेटा अच्छा होना चाहिए सेमती भगवान चाहती आम संतान हो यथार्थ संतान आम हो यहाँ इच्छा ये सृष्टि तैयारी सृष्टि गढ़ाई तारी भितर से रहीकि निजको निजे प्रस्तुत करुचंती जदि जंत्रणा नथिबो तेरे सुंदर भाव सावित्री कह जाउची इफ द हार्ट्स आर नॉट कंपेयर्ड टू वांट एंड वीक द सोल वुड हैव बीन लेन डाउन कंटेंट एंड ईज जदि जंत्रणा न थांता आम आत्मसत्ता जिमिति चिरनिद्रा शोची बराबर से चिरनिद्रा शोता नेवर लर्न टू एक्सीड इटसेल्फ से निजको एक्सीड करने आउ ऊपर को जावाई केबे भी चाहता एवं नेवर लर्न टू क्लाइंब टू एट द सन तार सूर्यारोहण केबे होता नहीं तेणु चिंता करंतु जेतेबेले सबुआडू असहाय मनुष्य हो जाए सेतेबेले से भगवान को सहायता लोड़े आम द्रौपदी कथा जानीचे केते असहाय आगरे पंच धनुर्धर स्वामी
भीष्म द्रोण केते धृतराष्ट्र समस्त बसचंती केही भी तांको सहायता दे पारले नाही निज चेष्टार केते कथा से करिसंती निज संभ्रम रक्षा करिया पई कौन सी प्रकार सफल हो पारि नांती जेतेबेले पूर्ण समर्पण कर दी हे अंतर्जामी तोते तू रक्षा कर सेतेबेले केते वस्तु तांको मिल जाइछि एवं चिंता करते से कथा आपण मैंने समस्त जानती मु अधिक बढ़ाइया चाहेनी जा हो तेणु एमती गोटे पूर्ण समर्पण भाव जदि मनीष भितर जागृत न हो ताहले से आध्यात्मिक जीवन को केबे भी चॉइस करिवनी कहू जेमिति अछि सेमिति अति विरल केते सोल थांती जो मानक पई से आह्वान थाए हेवन्स कॉल इज rarer the hearts that hits earth's need nailed to earth the human mass only in the uplifting hour of stress people answer to the greater touch केवल uplifting hour of stress दुखर एक शक्ति रही निजक उत्तोलित कर जावाई एकमात्र विधान रही तेणु सावित्री महाकाव्य आम सब समस्त जाक महाकाव्य आप देखु समस्त भविष्य धर्मी रामायण लिखाई लोक कहती 60 सहस्र वर्ष राम जन्म हमार 60 सहस्र वर्ष पूर्व लिखाई से एक्जिक्यूट हो महाभारत लिखिले व्यास आम जानूचु सत्यवती कथा से भीष्म अमलर लोक व्यास तांकि द्वारा ये लिखागला परवर्ती काल में यहाँ एक्जिक्यूट है एवं सदा बेले से युद्ध संघर्ष गोटे प्रलय तापर गोटे नूतन जीवन सृष्टि नूतन संधान गोटे नूतन किछि जेमती महाभारत युद्ध आपण देखंतु केते विपर्जयर कथा केते संग्रामर कथा केते ध्वंसर कथा एवं ता भितरु जन्म नाला कौन ओ अमृत ता भितर बाहरला भगवत गीता यदि महाभारत युद्ध ही न था ताहले पृथ्वी पुस्तक भगवत गीता आसी पारि न था जहाँ को नहीं सारा विश्व गर्वित आमे गर्वित समस्ते गर्वित जीवन बंचार एक रास्ता आमको फिटे खेले तेणु प्रत्येक कथा एमतीका केते सोल था जो मैंने त्रिकालदर्शी देखी पारती से गोटे प्राक्टिकल कथा कहबी किसी दिन आगे पढ़ी माधव पंडित गोटे बही सीक्रेट ऑफ साधना से उल्लेख करते गोटे घटना अमेरिकार 1904 मसीहार कथा से कथाटा हूँ कौन ना केते जन अति ज्ञानी गुणी मिस्टिक से समस्ते माने भगवत विश्वासी अतीन्द्रिय जगत में बास कर लोक से बसिकी गोटे जगार वर्ड्सवर्थ और टेनिसन जो मिस्टिक पोएम्स ताकू नहीं से चर्चा करुले मिस्टिक पोएम्स माने जो भितर भगवान का अस्तित्व जो पोएम भितर जो वस्तु भितर भगवान का अस्तित्व उपलब्धि कर जमी आमर कविता रही कोटि लावण्य निधि रे पद्म तुही कि अमृत तनु गड़िला भी इमती सब स्पर्श ता भीतर से कविता भितर था आपण मैंने जानते समस्ते से डॉक्टर बुके बोली जब था भितर से होती साइकेट्रिक डॉक्टर आउ थोरियो व्हिटमैन इमती 4-5 जन बसिक से गभीर रात्रि पर्यंत ये पोएम उपरे डिस्कशन करते उद्बुद्ध होती जिते गभीर रात्रि से जाऊँगी डॉक्टर बुके गोटे जंगल रास्ता से तो जानवाहन किसी ना घोड़ा गाड़ी जाऊ जाऊ जनागला ये जंगल में जमी निया लगी कन्फ्लाग्रेशन सारा जंगल टा जलुची से हठात गाड़ी ओह्ल पड़े ओह्ल पड़े निजे छिड़ा होती जना पड़ा खाली बाहर अग्नि जलुनी भितर गोटे अग्नि जलुची हठात एतकी बेले गोटे फ्लाश ऑफ लाइट भीतर पशि जाओ से गोटे प्रेरणा पाइले तापर से गोटे बही लिखी
ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି କସ୍ମିକ୍ କନସାସନେସ୍, ମହାଜାଗତିକ ଚେତନା। ସେଥିରେ 4ଟି ପ୍ରଫେସିସ୍ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଫେସିସ୍ ଥିଲା ଇନ୍ ଦି ଫ୍ୟୁଚର ଦେୟାର ୱିଲ୍ ବି ନୋ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ୍ ଦି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦୂରତାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କୌଣସି କନଭେନ୍ସ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଠି ଆଜି ଯେମିତି ଆମର ଦେଖୁଛେ ମୋବାଇଲ କି ମାନେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ, କେତେ 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 ଯାନବାହନ, ଏ ସମସ୍ତ କଥା କିଛି ବି ସେତେବେଳେ ନଥିଲା। 1914 ମସିହାରେ ରାଇଟ୍ ବ୍ରଦର୍ସ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ବାହାର କଲେ, ଇଏ 4 ମସିହାର କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟଟା ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଦେୟାର ୱିଲ୍ ବି ନୋ ପଭର୍ଟି ଅନ୍ ଦି ଆର୍ଥ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଦାରିଦ୍ରତା ଜିନିଷ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ତୃତୀୟଟା କଲେ ଦି ହୋରାସ୍ ୱିଲ୍ ବି ଟ୍ରିଟେଡ୍ ଏଜ୍ କ୍ରିମିନାଲ୍ସ। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ଉପରେ ଅର୍ଥର ପାହାଡ଼ରେ ବସିଥିବେ, ଦେ ୱିଲ୍ ବି ଟ୍ରିଟେଡ୍ ଏଜ୍ କ୍ରିମିନାଲ୍ସ, ସେମାନେ ଅପରାଧୀ ଭାବରେ ଗଣ୍ୟ ହେବେ, ପାପୀ ଭାବରେ। ଚତୁର୍ଥଟା ହେଉଛି ଦେୟାର ୱିଲ୍ ବି ନୋ ରିଲିଜିଅନ୍, ନୋ ଗୁରୁ। ପିପୁଲ ୱିଲ୍ ବି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଲିଙ୍କଡ୍ ୱିଥ୍ ଦି ଡିଭାଇନ୍। ମଣିଷ ସିଧାସଳଖ ଭଗବାନ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହବ। এই 4ଟି ପ୍ରଫେସିସ୍ ଏତେ ପପୁଲାର ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ 50 ଥର ଏଡିସନ ସେ ବହିଟା ହେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏଥିରୁ କେତେ ସତ ଆଉ କେତେ ମିଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଫେସିସ୍, ସେ ପ୍ରଫେସିରେ ଯେଉଁ ଆତଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଶୁଣିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶିହରି ଉଠିବା। ମୁଁ ଟିକେ ପଢିକି ଶୁଣେଇ ଦଉଛି 4-5 ଲାଇନ୍ ସେଥିରୁ ଆପଣମାନେ। ଏ ଜାଏଣ୍ଟ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଫ ଶିବ ଟୋର୍ ଦି ପାଷ୍ଟ। ଏକ ଭୟଙ୍କର ଶିବ ତାଣ୍ଡବ ଅତୀତକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲା। ଆମେ ଶିବ ତାଣ୍ଡବ କଥା ଶୁଣିଥିଲେ ପୁରାଣରେ, ନାଇଁ କଣ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଏକ ଜାଏଣ୍ଟ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଫ ଶିବ, ଅତୀତର ଯାହା ପରମ୍ପରା, ଯାହା ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତି, ଯାହା ଯାହା କଥା, ଯାହା ଆମକୁ ପଥ ଗାଳି ବସିଛି, ଇଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦେବ। There was thunder as of world would fall। ମାନେ ବଜ୍ର ଏମିତି ପଡିବ 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 ଯେମିତି ସତରେ ଏ ପୃଥିବୀଟା ଫାଟିଯିବ। ତାର ପଦଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। Earth was overrun with fire and the roar of death। ପୃଥିବୀ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇଯିବ ଅଗ୍ନି ଆଉ ମୃତ୍ୟୁର ଗର୍ଜନ ଦ୍ୱାରା। Earth will be overrun with fire and the roar of death। ତାହେଲେ କି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ନ ହବ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ତାର କିଛି କିଛି ପଦଧ୍ୱନି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ, ଜଳବାୟୁର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଇ 35% ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। 50% ହେଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେଇକି ଲୋକ ଯେ ସେଠି ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଇ ମରିଯିବେ। ତେଣୁ earth will be overrun with fire and the roar of death, clamoring to slay a world his hunger has made। ମାନେ ମୃତ୍ୟୁର ଯୋଉ କ୍ଷୁଧା, ସିଏ ଚାରିଆଡେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବ ଖାଲି ସ୍ଲେ, ମାନେ ହତ୍ୟା ହତ୍ୟା ହତ୍ୟା। clangering to slay। there was clangor of destruction wings। ଧ୍ୱଂସର ଡେଣା ସବୁଆଡେ ଫଟଫଟ ହଉଥିବ, ଧ୍ୱଂସ ଧ୍ୱଂସ ଧ୍ୱଂସ। Titan's battle cry was heard in my ear। ଟାଇଟାନର ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା ମୋ କାନରେ ଆସି ବାଜୁଛି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଭାବିଥିଲେ ରାସିଆ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ବୋଧେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ଶେଷ ହେଇଯିବ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଥିବା ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ, ସିଏ ବି ତାର ଲଞ୍ଜିଭିଟି ହରେଇ ବସିବ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ। କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲା, ଆଉ ପରିଣାମ କଣ ହବ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ନହେଲେ ଆମେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେତେ ଆନନ୍ଦରେ କେତେ ଖୁସିରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ।
କାହାର କୃପାରୁ, ଶରୀରଟା ପାଇଛୁ କାହାର କୃପାରୁ, କିଏ ଆମ ଭିତରେ ଆମକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛି, ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଆମେ କେବେ ବି ଚିନ୍ତା କରିନି। ଆମେ ମାତିଛୁ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ, ଭୌତିକ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ, ଯାହାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ତାହାରି ପଛରେ ଆମେ ଧାଇଁଛୁ ଧାଇଁଛୁ ଧାଇଁଛୁ। ଜୀବନ କଥା ଭାବିବା ପାଇଁ, ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଭାବିବା ପାଇଁ, ସୃଷ୍ଟିର ଭବିଷ୍ୟତ, ଜୀବନର ଭବିଷ୍ୟତ, ଆମେ କ'ଣ, ଆମେ କାହିଁକି ଏ ପୃଥିବୀ ଭଗବାନ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି କଲେ, କାହିଁ କେତେ ଦୁଃଖ, କାହିଁ କେତେ ଦୈନ୍ୟ, କାହିଁକି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ତିଳେ ମାତ୍ର ସମୟ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେ ସମୟଟା କେତେବେଳେ ଆସିବ? ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ଅସହାୟ ହେଇ ପଡ଼ିବା, କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କୋଉଠି ମିଳିବ ନାହିଁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସାବିତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, when darkness deepens strangling the earth breast, ମାନେ ଅନ୍ଧାରଟା ଏତେ ଏତେ ଗାଢ଼ତର ହେଇଯିବ ଯେ ପୃଥିବୀର କଣ୍ଠରୋଧ କରିଦବ, ସେ ମାନେ ତାକୁ ନିଷ୍ପେଷିତ କରିଦବ। এইরকম ଏକ ଅବସ୍ଥା ଆସୁଛି। ସେତିକି ବେଳେ ଯେମିତି ଚୋର ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ପଶିଯାଏ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଚୁପି ଚୁପି, ସେମିତି ଭଗବାନ ଆମ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିବେ। ତା ନହେଲେ ଆମେ କେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁ ନାହୁଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ସ୍ଥାନ ଜମା ନାହିଁ। ଆମର ଅଛି ବିଜ୍ଞାନ, ଆମର ଅଛି ମନ, ଆମେ କେତେ କେତେ ଜିନିଷ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ ଯିଏକି ଏତେ ଡେଭଲପ୍ଡ ଥିଲା, ଡକ୍ଟର ମାନେ କହୁଥିଲେ ୱି ଆର୍ ଦି ସେକେଣ୍ଡ ଗଡ୍। ସେମାନେ ହାତକୁ ଛୁଇଁ ବସିଲେ, କୋଭିଡ ଆସିଗଲା, ସାରା ପୃଥିବୀରୁ କେତେ ଲୋକ, କେତେ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମରିଗଲେ। କୋଭିଡ କିଛି କରିପାରିଲା? କୋଭିଡ ପ୍ରତିକାର କିଛି ହେଇପାରିଲା? ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରତିକାର ହେଲା, ସେଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷର ମାନେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଲଞ୍ଜିଭିଟି କମିଗଲା, ତାର ଇମ୍ୟୁନିଟି କମିଗଲା। ଯାହା ଫଳରେ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମାନସିକୃତ ଯାହା ଯାହା କଥା ଆମେ କରିବାକୁ ଯାଉ, ସେଥିରେ କେବେ ବି ଆମେ ସଫଳ ହେଇପାରିବାନି। ଆଉ ମଣିଷ ପୁରା ଅସହାୟ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୁରା ନିଷ୍ଫଳ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କେବେ ବି ଭଗବାନକୁ ମୁହେଁବନି। ଏଇଟା ବାସ୍ତବ କଥା। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ କାହିଁକି ଦୁଃଖ, ଦୈନ୍ୟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଏ କଷ୍ଟ, ଏଇ ସବୁ ଯାହା ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡା ହୋଇଛି, whether people think it good or evil, whether it seem good or evil to the human mind, ମଣିଷ ମନରେ, ମଣିଷ ଆଖିରେ ଯାହା ଭଲ ବା ମନ୍ଦ ଦେଖାଯାଉ ନା କାହିଁକି, only for good the secret will can work। ସାବିତ୍ରୀ କଥା, only for good। ଯାହା ବି ଘଟୁଛି only for good। ଏଇ ଯୋଉ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କଥା କୁହାଯାଉଛି, only for good। Our destiny is written in double terms। Destiny is written in double terms। Earth contraries prepare us, हमको ये କରୁଛି, drawing us nearer God। Earth is nature's contraries, nature's ମାନେ ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ, ଇଏ କଣ କରୁଛି? ଡ୍ରଇଂ ନିୟରର ଗଡ୍, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ ନିକଟତର କରାଉଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଆମର ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମର ଦୁଃଖ, ଦୈନ୍ୟ, ଇଏ ସମସ୍ତ କଥା ଯଦି ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ରୂପରେ ନବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ କରିବା, ଯେ ଭଗବାନ ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ବୋଲି ଏ କଥା ହଉଛି, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ୟା ପରେ ଯୋଉ କଥା ଆସିବ ତାହା ତ ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଯାହାକୁ ଆମେ କଳ୍ପନା କେବେ କରିନୁ। ପୃଥିବୀର ଅମରତ୍ୱର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ମଣିଷ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯାହା ଯାହା ଭୋଗୁଛି ଏଥିରୁ ସେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ଏକଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା କେବେ ଖୋଜି ପାଉନଥିଲୁ। ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆମ ପାଇଁ ସେ ରାସ୍ତାଟା ଫିଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆମେ। ସତରେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଯଦି ଏମିତି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଯାଆନ୍ତା, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଳୟ ବି ହେଇଥାନ୍ତା, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସର୍ଜନା ହେଇଥାନ୍ତା, ଏମିତି କେତେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଉ ସାଧନା,
तुम डिसेंड ऑफ सुपरमाइंड ये कथा आमको विवर्तन आउ गोटे पहाच आगे नब एथे तिळे मात्र संदेह नहीं आउ जो माने एथिरे भरोसा स्थापन करी अछंती धन्य से माने से माँ कहती ब्लेसेड आर दोज हु टेक ए लीप टुवर्ड्स द फ्यूचर से माने ही बरपत्र आशीर्वाद प्राप्त से माने जो माने भविष्य अभिमुखे लंफ प्रदान करती केते केते माँ the future of the earth depends upon the change of consciousness पृथ्वीर भविष्य निर्भर करुच्ची चेतनार विवर्तन उपरे परिवर्तन उपरे the change is bound to come ताकू कहीं अटके पारिबेनी bound to come but it is left on the men to decide whether they will collaborate or not मनुष्य उपरे छाड़ी दिया से सहयोग करेंगे कि नहीं or else crushing circumstances will be enforced upon them भयंकर परिस्थिति ताको उपरे लदी दिया जीवो तेणु यही जो समस्त कथा यही भयंकर परिस्थिति जो कथा आम पढ़िलु वर्तमान ये मनीष उपरे लदा हबो होउची हेई गलानी ता पदध्वनि आमे शुणी सारे मुक्ति पाइबार उपाय कौन केमती सांत्वना पाइबे माँ कहती इफ मैन कॉन्सेंट्स टू बी स्पिरिचुअलाइज दैट इज ओनली वे आउट गोटे मात्र रास्ता अच्छे जदि मनीष सम्मति प्रदान करिवो आध्यात्मिक हेइबा पई किंतु सेही कथाटी आमको अधिकांश समय जणा न था कहीं ना आम गोटे धर्मर गंठी भितर बांधा था भावी थी सेटा ही आध्यात्मिकता सब कही आसु पूजा पद्धति प्रवचन भल मंद जहाँ कि आम कही था गोटे आध्यात्मिक चर्चा ना कौन किंतु ता आध्यात्मिक नुह ता एक बाह्य अनुष्ठान धर्मीय पद्धति ये पुरातन एटा उद्दिष्ट थिला एटा जो अकाम्य कथा नुह आवर approaches are sunrise our earlier approaches are sunrise splendor but yet unseen is the glorious sun आमर अतीत जहाँ जहाँ कथा पृथ्वी पृष्ठ को आसी धर्म नाय नैतिकता नाय जहाँ जहाँ आसी ये माने पूर्वाकाश को फर्सा कर दीजिए सूर्य को देखी पारे नहीं केवल ट्रू स्पिरिचुअलिटी सतसतिका आध्यात्मिकता ही या दर्शन कर दे पारिबो रूपांतर कर दे पारिबो केवल आत्मशक्तिर जागरण आत्मार आविष्कार आत्मशक्तिर जागरण आत्मार समर्पण केटे सुंदर वाक्यटीए इफ आवर सोल कुड सी लव क्लास गॉड्स ट्रूथ इट्स इनफाइनाइट रेडियंस शुड सीज आवर हार्ट इनफाइनाइट रेडियंस शुड सीज आवर हार्ट our beings in God's image be remade earthly life shall be life divine केते सुंदर माने जदि आमर अंतरात्मा भलो पाई पारंता देखी पारंता आलिंगन करी पारंता गॉड्स ट्रूथ भगवान बोले जो सत्य आमे भगवान बोले सत्य कौन बुझी भगवान अच्छी सबले अच्छी रही ना कौन ये कथा बुझी ना कौन नहीं भगवान जो गुणर अधिकारी भगवान बोले जो ऐश्वर्य से गंताघर हुए से गोटे पानी कहती हुए नेवर वी टॉक ऑफ द डिवाइन वी रेफर टू ए गॉड हु स्पॉइल्स एवरीथिंग जेते भगवान कथा कही आमे भावी नहीं कृष्ण कि राम चैतन्य ये समस्त कथा किंतु तांकर जाबतीय गुणावली से अंतर रुचि जाए तार प्रभाव आम उपर किसी भी पड़ेनी आम ठाकुर दर्शन डेली करे पुरी के देखा केते लोक आज देखु माने देखुला टीवी रे 1.5 किलोमीटर धरिक रास्ता चली कौन देखिए मूर्ति देखिए ना कौन बट फॉर्म कैन नॉट अनवेल द इनड्वेलिंग ट्रूथ ता भीतर जो सत्य निहित अछि ताकू रूप केवे देखि परिबो नहीं इवन आमर बाह्य चक्षु बाह्य मन
ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତମେ ଦେଖେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ହିଁ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବ। ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାକାର ରୂପ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ସେ ପାଇଁ ଯଦି ଲେଖୁଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ସେ ଲାଇନଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର। If our soul could see, love, clasp God's truth, its infinite radiance would seize our heart. ଅସୀମ ବିକିରଣ ତାର ଯେଉଁ ଘର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଲୁଅଟା ଜଳିବ ଘରର ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ସେ ଆଲୋକିତ କରିବ ନା କ'ଣ? ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଯେଉଁ ରେଡିଏସନ, ଯେଉଁ ଭାଇବ୍ରେସନ, ଯେଉଁ ଇଲୁମିନେସନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଆମ ଭିତରେ, ସେ ଆମର ସମଗ୍ର ସତ୍ତାକୁ ଆଲୋକିତ କରିବ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କରିବ, ଲିବରେଟ କରିବ। ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଭିତରେ କେବେ ଦେଖିନୁ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ କେଇଟି ମୂର୍ତ୍ତି ବସି ପୂଜା କରିବା, ମନ୍ଦିର ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିବା, ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ହବ, ଏଇ ସମସ୍ତ କଥା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଅତୀତର ବନ୍ଧନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଗୋଡ଼ରେ ବେଢ଼ି ହେଇକି ଥିବ, ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସ୍ୱାଦ ଆମେ କେବେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଇଏ ସମସ୍ତ କଥାରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିହାତି କିଛି ବିପ୍ଳବର ବା ଧ୍ୱଂସର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଦି ଜାଏଣ୍ଟ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଫ ଶିବ ଟୋର ଦି ପାଷ୍ଟ, ଅତୀତକୁ ସେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲା। ଇଏ ହଉଛି ଅସଲ କଥା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଯୋଉ ସଂଜ୍ଞା। ତେଣୁ ତାକୁ ଖୁବ କ୍ୱଚିତ ଲୋକ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି ବା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରନ୍ତି ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏକ ଧାର୍ମିକତା ନୁହଁ, ବୌଦ୍ଧିକତା ନୁହଁ, ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ତା ମଧ୍ୟ ନୁହଁ, ଦେଶ ସେବା ନୁହଁ, ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହା କରୁଛ ଏଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ନୁହଁ, ଏଗୁଡ଼ା ଜୀବନ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ବସ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ାର ସମଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ନୁହଁ। ତାହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କ'ଣ? ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏକ ଜାଗରଣ। ତୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ତୋତେ ଧାରଣ କରିଛି, ଯାହାକୁ ତୁ ବହନ କରିଛୁ, ଯାହାକୁ ଯିଏ ତୋତେ ଆଣିଛି ତାର ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଁ, ତାହାର ଏକ ଜାଗରଣ। ଏବଂ ସେଇ ଜାଗରଣ ହିଁ ଆମର ସମଗ୍ର ସତ୍ତାକୁ ଦିନ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବ। ତାହାରି ଚେତନାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଥିବା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଜନନୀ ଧାତ୍ରୀ, ଆମକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ସିଏ। ତେଣୁ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆମେ ଏ ଯୁଗରେ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଛୁ। ସି ଇଜ ଦି ପାଥ, ସି ଇଜ ଦି ଗୋଲ, ସି ଇଜ ଦି ଡେଷ୍ଟିନେସନ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତା, ସି ଇଜ ଦି ଗୋଲ୍ଡେନ ବ୍ରିଜ ଆଣ୍ଡ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ଫାୟାର। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମା ବହିର ଶେଷରେ କନକ୍ଲୁଜନ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଦେଲେ, କୌଣସି ମାନସିକ ପ୍ରୟାସ ବା ତପସ୍ୟା ନୁହଁ, କେବଳ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ହିଁ ଆଧାରକୁ ଗଢି ତୋଳିପାରେ। ତେଣୁ ନିଃସର୍ତ୍ତ ସମର୍ପଣ, ନିଃସର୍ତ୍ତ ସମର୍ପଣ କ'ଣ ଏକଥା ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ବି ଧାରଣାକୁ ନେଇନୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ ଠିକ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତର ଯେଉଁ ଚାରି ପ୍ରକାର ଭେଦ ରହିଛି, ଚାରି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ଗୀତାରେ ଯୋଉ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନ କରାଯାଇଛି, ତା ଭିତରେ ଆମେ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଭକ୍ତ? ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭକ୍ତ ହଉଛି ଆର୍ତ। ଆର୍ତ କ'ଣ ନା ମତେ ଯାବତୀୟ ଭୟ ଯାହା ଯାହା ମତେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରୁଛି, ମତେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି, ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ, ରୋଗର ଭୟ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଭୟ, ଏ ସମସ୍ତ ଭୟରୁ ମତେ ମୁକ୍ତି ଦିଅ। ଇଏ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଭକ୍ତ, ସବୁଠୁ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ଭକ୍ତ। ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଥାର୍ଥୀ, ଖାଲି ମାଗୁଛନ୍ତି। ଆମର ଯେତେ ଯେତେ ଧାର୍ମିକତା, ଯେତେ ଯେତେ ପୂଜା ଉପାସନା, ତା ଭିତରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଥାଏ, ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ। ଏହା ଛଡା କେହି ଭକ୍ତ କିଛି ବି କରନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ମନସ୍, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛି ମାନେ ମୋ ଦେହ ଭଲ ରହିବ, ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ଚାଲିବ, ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହିବେ ନା କ'ଣ? ସେଠି ନିଃସର୍ତ୍ତ ସମର୍ପଣ କିଛି ନଥାଏ। ତା ଉପର ଯୋଉ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଜିଜ୍ଞାସୁ। କାହିଁକି, କିଏ କିଏ ମୁଁ, କିଏ ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି କଲା, କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି କଲା, କ'ଣ ୟାର ଲକ୍ଷ୍ୟ, କ'ଣ ୟାର ପରିଣାମ, କେମିତି ତାକୁ ଲାଭ କରି ହୁଏ, ଇଏ ସମସ୍ତ କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅତି ମାନେ ବିଚକ୍ଷଣ ଭାବରେ, ଅତି ବିଦଗ୍ଧ ଭାବରେ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରେ, ସେତେବେଳେ
ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନର ଉନ୍ମେଷ ହୁଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଯାଏ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଭକ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ବହୁନାଂ ଜନ୍ମନାଂ ଅନ୍ତେ ଜ୍ଞାନମାନ ନାଂ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ। ଅନ୍ୟମାନେ ନୁହନ୍ତି, କେବଳ ବହୁ ବହୁ ଜନ୍ମ ପରେ ଜ୍ଞାନୀ। ତେଣୁ ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କହିଲେ କିଛି ବୁଝୁନୁ। ଆମର ଯାହା ଯାହା କର୍ମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଭିତରେ ନେଇଛୁ ଆମେ ତା ଭିତରେ ସକାମ ନିଷ୍କାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆମେ ହେଇନୁ। ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ ସାରେଣ୍ଡର, ଏ ଭାଷ୍ଟ ସାରେଣ୍ଡର ଇଜ ଦି ଓନଲି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବ। The light comes not by struggle or by thought. In mind silence, the transcendent acts. ମନର ନିରବତା ଭିତରେ ଭଉଣୀ ଯୋଉ କଥା ପଢୁଥିଲେ, ମନର ନିରବତା ଭିତରେ ସେ ଶକ୍ତି ହିଁ କାମ କରିବ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ପ୍ରয়োଜନ କଣ? ଏ ଭାଷ୍ଟ ସାରେଣ୍ଡର ଇଜ ଦି ଓନଲି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ। ଏ ଭାଷ୍ଟ ସାରେଣ୍ଡର, ନିଃସର୍ତ୍ତ ସତ୍ୟ, କିଛି ବି ନୁହଁ। ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବି ୟୋର୍ସ। ମୁଁ କେବଳ ତୁମର ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ଚାହେଁନି। ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ପୂରଣ ହଉ। ଯାହା ବି ଆସୁ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ବେଦନା ଯାହା ଆସୁ ମୋ ପାଶେ, ତୁମ ସ୍ଥାନ ଭଳି ଆଦରେ ବରି ନେବି ହରସ। ଏଇ କଥାକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଧ୍ୟେୟ ନ କରିଛୁ, ଇଏ ଯୁଗର ସ୍ୱାଦ ଆମେ କିଛି ପାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଅଧିକ ସମୟ ନେବିନି, ଭାଇ ଅଛନ୍ତି କିଛି କହିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ବଧେଇ ଜଣାଉଛୁ ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ। ଆଜିର ସମାବେଶ ପ୍ରକୃତରେ ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛି। ଥରେ ମନୋଜ ବାବୁ କହୁଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ମାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆସିଲେ ଜନ କଲେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମରେ, କହୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ପାଖରେ ଥାନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଥାଏ, ଜାଣ ସୁଧୀର ମା ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା, କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ କଥା କେହି ଜାଣିନଥିଲା ଆମ ଭୋଗରେବାସୀ। ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିଥିଲି ତୁମକୁ କହୁଛି। ଆମେ ଯଦି ନ ଜାଣିବା ଆମେ କେତେ ଜନ୍ମ ପଛେଇ ନ ଯିବା। କେତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହିଁ ସେ କହୁଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିର ଏ ସମାବେଶ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଆମେ ଏକକ ସତ୍ତା ହେଇକି ନାହୁଁ। ଆମର ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଆମେ ଗଢ଼ି ଉଠିଲୁଣି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଆଡ଼କୁ ଧାବିତ ହେବା ପାଇଁ ମାଙ୍କର କୃପା ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଉପରେ ଝରି ପଡ଼ିବ। ଆମେ ସଫଳ ହେବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରିବୁ।